بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم دي زاد. في فيديو اليوم بحول الله سيكون حل موضوع ومراجعة في نفس الوقت لاختبار الفصل الأول خاص بتلاميذ السنة الأولى متوسط. إذن حاولت نختار موضوع مهم، يعني أنا بالنسبة لي يظهر لي أنه مناسب لأنه يحتوي على جميع الدروس اللي شافها التلميذ في الفصل الأول. في البداية راح نقرأ لكم الموضوع ثم نشوفوا مع بعض الأسئلة والأجوبة. Donc, l'importance du petit déjeuner, ça c'est le titre de notre texte. هذا عنوان النص تاعنا. L'importance du petit déjeuner يعني أهمية فطور الصباح. Le petit déjeuner هو فطور الصباح. Beaucoup de personnes négligent ou oublient de prendre leur petit déjeuner. كثير من الأشخاص يهملون أو ينسون أن يأخذوا فطور الصباح، يعني يبدأوا نهارهم يخرجوا بدون ما يتناولوا فطور الصباح. Pourtant, ce repas est conseillé pour bien débuter la journée. بالرغم من أنه هذه الوجبة يعني وجبة فطور الصباح منصوح بها لكي نبدأ يومنا بطريقة جيدة، يعني باش نهارنا يبدأ مليح لازم ناخذوا le petit déjeuner. Notamment pour les enfants، خصوصا للأطفال، وخاصة الأطفال اللي يروحوا للدراسة باش يركزوا ويقراوا مليح لازم ياخذوا le petit déjeuner. Encore en pleine croissance اللي راهم في مرحلة النمو. Pourquoi ce repas est-il si important? Pourquoi ce repas est-il si important? Point d'interrogation. يعني لماذا هذه الوجبة مهمة جدا؟ طرح علينا السؤال. Donc la première partie الجزء الأول هذا premier paragraphe هو la première partie du texte، أول جزء من النص اللي سميناه le questionnement. Le questionnement. La réponse الإجابة نصيبوها dans la deuxième partie في الجزء الثاني. La phase de l'explication اللي راح نصيبو فيه الشرح. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. هو الوجبة الأكثر أهمية في اليوم. Lorsqu'il est pris correctement، إذا أخذناه بطريقة صحيحة، il doit apporter au corps un quart des besoins énergétiques dont il aura besoin au cours de la journée. يعني إذا تناولناه بطريقة صحيحة le petit déjeuner يحضر أو يوفر للجسم ربع احتياجاته من الطاقة. un quart des besoins énergétiques dont il aura besoin au cours de la journée، التي يحتاجها في خلال كل اليوم. Il est également essentiel car il permet de récupérer après le long jeûne de la nuit. إنه مهم أيضا لأنه يسمح لنا أنه نسترجع الطاقة تاعنا بعد توقف عن الأكل لطيلة الليل. يعني الإنسان وهو نائم طول هذيك الفترة راه توقف عن الأكل ومعناتها الطاقة تاعو نقصت، دونك غير ما ينوض لازم يسترجع بعض الطاقة باش يبدأ يومه. Le petit déjeuner équilibré، فطور الصباح المتوازن، doit comporter يجب أن يحتوي على doit comporter un produit laitier، لازم يكون فيه مادة حليبية يعني من حليب أو مشتقاته، مثل لو لي، لو ياغورت، لي فروماج إتسيتيرا. الحليب ومشتقاته. لازم يكون فيه un fruit، فاكهة، و un jus de fruit أو عصير الفاكهة، un jus de fruit. Ils permettent de vous apporter des besoins en vitamine C. هذا الجي دو فروي يجيبوا لنا احتياجاتنا من الفيتامين سي. et en sucre، وحتى احتياجاتنا من السكر الطبيعي، لو سكر ناتوريل. un produit céréalier يكون فيه مادة من النشويات، لي سيريال كيما لو بان، لي سيريال، لي بيسكوت يعني الخبز، البيسكوت يعني هذاك الكاطو صغير ناشف. et bien aussi une boisson chaude ou froide، لازم يكون فيه مشروب ساخن أو بارد، d'accord pour s'hydrater لكي يعني باش نمدوا احتياجات الجسم تاعنا من السوائل pour s'hydrater. Il est tout à fait possible d'intégrer des produits gras، نقدروا أيضا نضيفوا des produits gras مادة دسمة et sucrée أو حلوة، comme le beurre مثل الزبدة، les pâtes
à tartiner يعني هذيك la pâte à tartiner مثل الشوكولاتة الطهي le miel العسل و encore les confitures أو حتى les confitures اللي هما المربى ولكن طبعا نستهلكوهم بكمية صغيرة ما نكثروش فوالا. Prendre un petit déjeuner équilibré améliore les performances intellectuelles يعني إذا أكلنا فطور الصباح متوازن كما منصوح به في النص هذا الشيء améliore les performances intellectuelles هذا راح يزيد من الذكاء تاعنا ويزيد من نشاط المخ. La mémoire يحسن من الذاكرة augmente la concentration avant midi ويزيد من قدراتنا في التركيز قبل ما نوصلوا إلى منتصف النهار. Donc il est bien conseillé de prendre un petit déjeuner équilibré يعني من منصوح إنه التلميذ يأخذ un petit déjeuner équilibré. Passons aux questions. On va lire et expliquer les questions. Après, je vous montre les réponses. Compréhension de l'écrit. Entoure la bonne réponse. أطر على الإجابة الصحيحة أو أحط الإجابة الصحيحة. Ce texte est de type نوع هذا النص narratif, descriptif ou bien explicatif. narratif سردي, descriptif وصفي, explicatif شرحي يشرح. Quelle est la bonne réponse? نخليكم تجاوبوا وبعد تشوفوا لا راكم صحاح. B. Le thème de ce texte est موضوع النص هو A. La propreté نظافة. B. L'alimentation التغذية. C. Le brossage des dents فرش الأسنان. Donc وراهي الإجابة الصحيحة. Oui, la bonne réponse. 2. Que doit comporter le petit déjeuner? على ماذا يجب أن يحتوي le petit déjeuner فطور الصباح. شرحت لكم في النص عاودوا شوفوا les réponses. Quelle est l'importance du petit déjeuner? ما هي أهمية le petit déjeuner؟ واش يدير لنا le petit déjeuner؟ Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. A. Le petit déjeuner est le repas du soir. Le petit déjeuner هو وجبة المساء. B. C'est très important de prendre le petit déjeuner chaque jour. إنه من المهم أن نأخذ le petit déjeuner يوميا. Vrai ou bien faux? Un petit déjeuner équilibré doit contenir un laitage seulement. لازم يكون فيه مادة حليبية فقط. Trouve dans le texte جد في النص la définition du petit déjeuner. تعريف le petit déjeuner. La définition نجبدوها من النص. نشوفوا la suite. 6. Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. L'adjectif qualificatif اللي تمشي مع le nom ما بيناتهمش ما تكونش بيناتهم فاصلة أو حاجة تفرق بيناتهم. و le complément de nom يكون préposition plus un groupe nominal. Les prépositions كيما de, à, en, sans. Donc, شوفوا la phrase. Une bonne alimentation nous aide à éviter des problèmes de santé. التغذية الجيدة تساعدنا على تجنب مشاكل الصحة. Donc, نسطروا على on va souligner l'adjectif et on va encadrer le complément de nom اللي هو CN. Cette conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. حنصرفوهم au présent de l'indicatif. Le savon et l'eau. Éliminer ER, le premier groupe, les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Une partie des microbes. Je vous le sujet, par quoi vous allez remplacer la terminaison. Nous, finir, le deuxième groupe, IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. De manger et allons faire du sport pour éviter l'obésité. La 8e question, met au pluriel la phrase suivante. Une mauvaise alimentation provoque des maladies graves. Une, des. C'est-à-dire, on va remplacer le singulier par le pluriel. La situation d'intégration, الوضعية الإدماجية, pour être en bonne santé, لكي نكون في صحة جيدة, nous devons consommer un repas équilibré. يجب أن نأكل وجبة متوازنة. Rédige un court texte explicatif.
نص صغير شرحي dans lequel tu expliqueras l'importance de bien se nourrir أهمية التغذية الجيدة. utilise la boîte à outils استعمل هذه la boîte اللي فيها مساعدة من حيث les noms, les verbes et les adjectifs. Les critères de réussite, tu dois donner un titre à ton texte متبع عنوان النص. Conjuguer les verbes au présent de l'indicatif تصرف الأفعال في le présent de l'indicatif. Emploie les expansions du nom استعمل مكملات الاسم. Accorde correctement les adjectifs qualificatifs ولازم نديرو الربط جيد بين l'adjectif qualificatif et le nom. Maintenant on va voir ensemble les réponses. Voilà. Donc, ce type de texte est explicatif. Hein? D'ailleurs, on a fait le texte explicatif. B, le thème, c'est l'alimentation, التغذية. Que doit comporter le petit déjeuner? Un petit déjeuner doit comporter un produit laitier, un fruit ou un jus de fruits, un produit céréalier, une boisson chaude ou froide. Quelle est l'importance du petit déjeuner? Le petit déjeuner apporte au corps un quart des besoins énergétiques. D'accord? Le petit déjeuner est le repas du soir. Faux, c'est le repas du jour, du matin. C'est très important de prendre un petit déjeuner chaque jour. Vrai. Un petit déjeuner équilibré doit contenir un laitage seulement. C'est faux. لازم يكون varié, متنوع. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ça, c'est pour la définition. Ensuite, on a une bonne, ça c'est l'adjectif. Alimentation nous aide à éviter les problèmes de santé, ça c'est le CN, le complément de nom. Le savon et l'eau. Le savon et l'eau, c'est le pluriel. Hein? Le savon et l'eau, c'est il avec S. Élimine ENT, نحو ER, نديرو ENT. Nous finir, nous, نحو IR, نديرو I2S en NS. De manger. On va mettre au pluriel une D, mauvaise avec S, alimentation avec S, provoque le verbe ENT, le présent de l'indicatif. Des mauvaises, des maladies graves ne changent pas. Pour la production écrite, الوضعية الإدماجية أنا حضرت لكم واحدة صغيرة نستعملوها كمثال. Donc le repas équilibré, الوجبة المتوازنة. Pour être en bonne santé, il faut manger 3 repas par jour في اليوم de manière variée et équilibrée بطريقة متنوعة ومتوازنة. Ces repas doivent comporter des féculents, لازم يكونوا فيهم des féculents, نشويات, des protéines et des produits laitiers, sans oublier de boire suffisamment d'eau. بلا ما ننساو نشربوا الكمية الكافية من الماء. Le repas sain et équilibré est très important pour grandir et rester en bonne santé. الوجبة الصحية والمتوازنة مهمة جدا لكي نكبر ونبقى في صحة جيدة et rester en bonne santé. Bon courage pour tout le monde. إن شاء الله ربي يوفق الجميع في الاختبارات.